Kalau kontrak coba cek di grup. Kita ini ada kunci nih. Aku rasa nih aki nih. Aki enggak lah kan mau servis om. Busi nih busi. Minyak nih minyak. Ini ada pertama nih. Kalau minyak. Coba bongkar semuanya nih tak dulu. Coba coba. Hidup ya bang. Lagi nih. Aduh. Badan om. Alhamdulillah.